बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान रुखशान मीर। शामिल करेंगे मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरें। सबसे बड़ी खबर यह है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बज़रिया GT रोड लाहौर पहुँचने की तमाम तैयारियाँ मुकम्मल कर लीं। पहले ये प्लान इतवार का था। इतवार को साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने बज़रिया मोटरवे लाहौर तशरीफ़ लानी थी, फिर उसे पोस्टपोन किया, मनसूख किया और वेंसडे को बुध के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। जो टास्क सौंपे जाने थे लीगी कारकुनान को और मुस्लिम लीगी रहनुमाओं को, वो टास्क भी सौंप दिए गए हैं। तैयारियां मुकम्मल हैं और जो बैनर्स आवेज़ा किए गए हैं लाहौर की अहम शाहराहों पर माल रोड पे और दीगर जो शाहराहें हैं वहाँ पर बैनर्स आवेज़ा हैं। बैनर्स अपने स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स की स्क्रीन्स पर देखिए। इन बैनर्स पर लिखा है कि वज़ीर आज़म वो है जो दिलों पर राज करे, एक इशारा तुम्हारा हाजिर है लहू हमारा। ये बैनर्स हैं। मॉल रोड लाहौर पर भी आवेज़ा हैं और लाहौर की दीगर शाहराहों पर ये बैनर्स आवेज़ा हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ख़िलाफ़ एक पटिशन भी दायर कर रखी है कि इसको किसी तरीके से, जो उनकी ये रैली है, बेसिकली तो ये अवामी ताकत का मुजाहरा है, अपने वोट बैंक का मुजाहरा है कि कितनी अवाम वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के साथ खड़ी होती है, ये दिखाना चाह रहे हैं नवाज शरीफ साहब। इसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त भी दायर कर रखी है, जिसकी समाअत कल होगी। इसका रूट क्या होगा, प्लान क्या होगा, वो तमाम तफसीलात हमारे पास मौजूद हैं। कहाँ से काफ़िला निकलेगा, कैसे पहुँचेगा, कंटेनर, बुलेट प्रूफ कंटेनर का भी इंतज़ाम कर लिया गया है, आपको बताएँगे। काबीना जो जुमे के रोज़, गुज़िश्ता हफ्ते जुमे के रोज़ तश्कील दी गई वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत, उस पर आज कुछ बात करेंगे। कौन से वज़ीर को कौन सी वजारत मिली, किससे वजारत ले ली गई और किसको कोई भी वजारत नहीं मिली। एक अहम इसमें डेवलपमेंट ये हुई है कि एक हिंदू रुकन कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नवाज से जिनका ताल्लुक़ है, दर्शन लाल, उनको भी काबीना का हिस्सा बनाया गया है। और ऐसा 20 साल बाद हुआ है पाकिस्तान में कि हिंदू को काबीना का हिस्सा बनाया गया। उनको कोऑर्डिनेशन सौंपी गई, चारों सूबों के दरमियान, पाकिस्तान के तमाम सूबों के दरमियान कोऑर्डिनेशन सौंपी गई और इसका चर्चा इंटरनेशनल मीडिया में भी है। इंडियन एक्सप्रेस ने भी इस पर रिपोर्ट शाया की है। इस पर बात करेंगे। यंग डॉक्टर्स आखिर क्यों एहतजाज कर रहे हैं। यंग डॉक्टर्स सड़कों पर हैं और आज 7वां दिन है। 6 दिन से एहतजाज जारी था और आज 7वां दिन है कि यंग डॉक्टर्स सड़कों पर हैं। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया, उन पर पानी भी बहाया गया और आज टर्मिनेशन भी की गई। टर्मिनेशन का सिलसिला भी जारी था। तकरीबन 70 से ज़ायद डॉक्टर्स को टर्मिनेट कर दिया गया है, मगर अभी भी वो सरापा एहतजाज हैं। और रेहाम खान और मुराद सईद के दरमियान आखिर क्या बहस चल रही है। आयशा गुललाई वाला मसला तो आप जान चुके हैं, अब एक नई बहस छिड़ चुकी है। सबसे पहले अपने प्रोग्राम में बात करते हैं कि रूट क्या होगा साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के काफ़िले का। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब काफ़िले की सूरत में पंजाब हाउस से डी चौक जाएंगे, उसके बाद डी चौक से कारवा ब्लू एरिया से होता हुआ 0 पॉइंट और फिर फैज़ाबाद पहुंचेगा। ये इस्लामाबाद के इलाके हैं, आप सब बाखूबी जानते हैं। उसके बाद फैज़ाबाद से नवाज शरीफ का कारवा मरी रोड से होता हुआ रावलपिंडी में दाखिल होगा। रावलपिंडी के बाद मरी रोड से गुजरता हुआ रावलपिंडी कचहरी और फिर उनका काफ़िला रवात जाएगा। रवात से साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनके साथ जो लोग होंगे, जो कारकुनान होंगे, वो लाहौर पहुँचेंगे। और फिर लाहौर के बाद साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब जो नाअहल हैं, जो नाअहल हो चुके हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया है, वो दाता दरबार में हाज़िरी भी देंगे। बैनर्स भी आवेज़ा कर दिए गए हैं। तमाम टास्क भी लीगी रहनुमाओं को और लीगी कारकुनान को सौंप दिए गए हैं। लाहौर में तैयारियां मुकम्मल हैं उनके इस्तकबाल के लिए। कुछ बैनर्स पहले भी आपको दिखाई, एक मरतबा फिर देखिए। ये बैनर्स लाहौर में आवेज़ा हैं कि वज़ीर आज़म वो है जो दिलों पर राज करे। बुलेट प्रूफ कंटेनर का इंतज़ाम भी कर लिया गया है और बुलेट प्रूफ कंटेनर के इंतज़ाम की वजह से उनको अपोजिशन जमातों से सख्त तनकीद का सामना भी करना पड़ रहा है कि ये तो इमरान खान के कंटेनर पर तनकीद किया करते थे, आखिर खुद अब इन्होंने कंटेनर का इंतज़ाम कर दिया गया है। नई काबीना जो बनी है, जो नई काबीना है, उस पर कुछ नज़र डालते हैं। नई काबीना में कौन कौन इस काबीना का हिस्सा है, ख्वाजा आसिफ इसमें क्या रोल प्ले करेंगे और जो दीगर इसमें जो वज़रा हैं वो इसमें क्या प्ले करेंगे। सबसे पहले तो जो खुरम दस्तगीर साहब थे, इंजीनियर खुरम दस्तगीर खान साहब, NA 96 से जिनका ताल्लुक़ था, उनके पास कॉमर्स मिनिस्ट्री थी, अब उनको वज़ीर दिफा बना दिया गया है। और फॉरेन मिनिस्टर
جس کا اکثر چرچا تھا اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے تنقید کا بھی سامنا تھا مسلم لیگ نواز کو کہ آپ نے ایک فارن منسٹر بھی اپوائنٹ نہیں کیا اب تک، تو خواجہ آصف کو فارن منسٹر اس میں بنا دیا گیا ہے، فارن منسٹر کے طور پر ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے۔ درشن لال جن کا تعلق سندھ سے ہے، سندھ کے گھوٹ کی ڈسٹرکٹ سے ان کا تعلق ہے، مسلم لیگ نواز کے یہ رکن ہیں، اور سندھ میں آپ جانتے ہیں کہ 90% جو پاکستان میں ہندو آبادی ہے اس کا تعلق سندھ سے ہے، اور ہندوؤں کی یہ ہندو تھے، یہ ان کا مذہب ہندو تھا، اور اب یہ کابینہ کا حصہ ہیں، اور چاروں صوبوں کے درمیان کوارڈینیشن کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ درشن لال کو سونپ دی گئی ہے۔ یہ ہیڈ لائن آج چھپی انڈین ایکسپریس میں کچھ دن قبل، درشن لال بیکمز فرسٹ ہندو ان پاکستان کیبنٹ ان 20 ایئرس، اور اس کو سراہا بھی گیا۔ کچھ پاکستانی سپورٹس مین جس میں شعیب اختر بھی شامل ہیں، انہوں نے اپنے ٹویٹر پیغام میں لکھا کہ یہ ایک لونگ پاکستان کا چہرہ ہے، پیس لونگ پاکستان کا چہرہ ہے، اس سے انڈیا کو، بھارت کو خاصا سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم کتنا پازیٹیو گیسچر دیتے ہیں منارٹیز کے لیے، جو اقلیتیں ہیں، جو کم آبادی میں ہیں، ان کے ساتھ پاکستان کیسا احسن سلوک کرتا ہے، اور وہاں پر جو بڑی تعداد میں بھی موجود ہیں وہاں پر ہندو، ان کے ساتھ کیسا ناروا سلوک کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک میسج بھی ہے، اور پازیٹیو پاکستان نے اپنا چہرہ دکھایا ہے منارٹیز کے لیے، اقلیتوں کے لیے ایک ان کو سپیس پاکستان میں ہمیشہ سے ہی دی جاتی ہے، اور اس کو تمام پاکستانی اور انٹرنیشنل کمیونٹی سراہتی بھی ہے، اور خصوصی طور پر اس کو سراہ رہے ہیں۔ ینگ ڈاکٹرز کا ہڑتال آخر کیوں جاری ہے؟ ینگ ڈاکٹرز کا یہ ہڑتالی ٹولہ اسے کہیے، یہ جو لوگ ہیں ملتان سے، گجرانوالہ سے، لاہور سے، سرگودا سے، جو ڈاکٹرز ہیں، ینگ نوجوان ڈاکٹرز ہیں، 7 دن ہو چکے ہیں کہ اب وہ سڑکوں پر ہیں، اور آؤٹ ڈور بھی انہوں نے بند کر رکھا ہے۔ جو ایمرجنسی سروسز تھیں، جو ان کی آؤٹ ڈور سروسز تھیں، ان کو انہوں نے منقطع کر دیا ہے، جس سے پیشنٹس کو، دور دراز کے علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں کو شدید تکالیف کا سامنا ہے۔ اس میں دونوں کی غلطی ہے۔ ینگ ڈاکٹرز کی جو مانگیں ہیں، جو ان کی ڈیمانڈز ہیں، حکومت کا فرض بنتا ہے کہ ان کو سنیں، ان کو ایڈریس کریں۔ پڑھی لکھی کمیونٹی ہے، قابل تعریف ان کی ہمارے لیے خدمات ہیں۔ ینگ ڈاکٹرز نے بہت سی قربانیاں دی ہیں، پاکستان کو سرو کیا ہے، پاکستان کو سرو کر رہے ہیں، پاکستان کا مستقبل ہیں۔ ان کی جو ڈیمانڈز ہیں، ان کی امنگیں ہیں، جو وہ چاہتے ہیں اس کو سننا، اگر مانگتے ہیں تو انکریمنٹ دینا، اگر وہ ڈیوٹی آورز میں کوئی فلیکسیبلٹی چاہتے ہیں تو اس کو ماننا، یہ بھی حکومت کا فرض ہے۔ مگر واٹر کیننز کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے، اور 74 کے قریب ڈاکٹروں کو برطرف بھی کر دیا گیا ہے، ان کو ٹرمینیٹ بھی کر دیا گیا ہے۔ اس سے جو مزید ینگ ڈاکٹرز ہیں ان میں ایک اشتعال دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہماری مانگیں سننے کی بجائے، ہمارے مسائل ایڈریس کرنے کی بجائے، ہمیں اس طرح سے کارنر پہ لگایا جا رہا ہے۔ ہمیں 72 گھنٹے کی، ہم 40 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتے ہیں، ہم اتنا کام کرتے ہیں، پھر بھی ہماری مانگیں نہیں سنی جا رہی، اور آخر ہمیں اس طرح سے تذلیل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ ذمہ داری حکومت پر بھی ہے کہ اب وہ ان کی مانگیں سنیں، یہ اپنے گھروں کو جائیں، جو ان کی ڈیمانڈز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے، اور ڈاکٹرز بھی، تو ینگ ڈاکٹرز ہیں، وہ بھی کچھ نرم گوشہ اختیار کرے، کیونکہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ تمام پیشوں کے لیے خستہ ہیں، زبوں حالی کا شکار ہیں، تو ان کو بھی پاکستانی ہونے کا ثبوت دینا چاہیے، اور حکومت کو بھی ان کے مسائل کو کی جو ممکن کوشش ہو سکے، جو ممکن ہو سکے، پاسبل جو بھی ہو، اس کو سننا چاہیے۔ عائشہ گل الائی کا کیس آپ نے سنا، آپ کے سامنے ہے۔ عائشہ گل الائی نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے مجھے نازیبا میسیجز بھیجے، اور ایسی کانورسیشن انہوں نے کچھ صحافیوں کو بھی دکھائی جو انتہائی نازیبا تھی۔ اس مسئلے پر نہیں جاتے اس پہ، کیونکہ عائشہ گل الائی صاحبہ نے کہا ہے کہ وہ یہ مسئلہ کورٹ میں لے کر جائیں گی، پھر وہ تمام ان کے پاس ثبوت موجود ہیں، شواہد موجود ہیں، وہ سامنے رکھیں گی، اور پھر فیصلہ ہوگا، جرگہ بھی اس پر تشکیل دیا جائے گا۔ جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے گھر کو ڈیمولش کر دیا جائے، ان کو ایسے کر دیا جائے، ایسے کر دیا جائے، اس کو بھی بڑا بیک لیش فیس کرنا پڑا ہے سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے۔ ایک خاتون نے اگر ایسا الزام لگایا ہے تو اس کو انویسٹیگیٹ کریں، اس پہ پوچھ گچھ کریں، اور پھر ایسے سخت الفاظ خاتون کے لیے استعمال نہ کریں۔ مگر اب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما مراد سعید صاحب نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ سابق اہلیہ عمران خان کی ریحام خان، جو کہ ایک سابق جرنلسٹ بھی ہیں، وہ سیرینا ہوٹل میں کس سے ملنے جاتی تھیں، وہ کس کی گاڑی استعمال کرتی تھیں، وہ کیوں ایسا کرتی تھیں، قرآن شریف پر ہاتھ رکھ کے ان تمام سوالات کا جواب دیں۔ انتہائی سنگین الزامات ہیں یہ۔
सेरीना होटल में मुलाकात किस किस से हुई, किसकी गाड़ी इस्तेमाल करती रहीं, रेहाम खान पर लफ्जी गोलाबारी की है अपने वीडियो क्लिप में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद ने लफ्जी गोलाबारी किया और रेहाम खान ने फिर इसका जवाब कुछ इस तरह से दिया है कि उनके पास तमाम सबूत और शवाहद मौजूद हैं, जो सवालात उन्होंने किए उनके जवाबात मौजूद हैं। मुराद सईद अपनी सियासत को नुकसान पहुंचा सकते हैं रेहाम खान पर इस तरह के इल्ज़ाम लगाकर। आज उन्होंने इसका बयान दिया जो अभी भी हेडलाइंस में चल रहा है। हेडलाइंस में रेहाम खान ने इसका मुराद सईद साहब के जो इल्ज़ामात हैं उसका जवाब दिया है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, सोशल मीडिया सार्फिन लिखते हैं, इकामे से लेकर पाजामे तक पहुंच चुकी है। ये मसला मनी लॉन्ड्रिंग का था, करप्शन का था, किकबैक्स का था, कमीशंस का था और मसला आकर रुका है ख़वातीन पर, ख़वातीन के टेक्स्ट मैसेजेस पर, ख़वातीन की आमदोरफ्त पर, ख़वातीन के चाल चलन पर ये मामला रुका है और इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर इल्ज़ामात है और दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, साबिक वज़ीर आज़म के छोटे भाई हैं, उनके बेटे पर भी इल्ज़ामात हैं। उनकी जो साबिक अहलियाँ हैं आयशा अहद, वो भी खुलकर सामने आई हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ बैठकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि उनके साथ ज़्यादती की गई, उनकी आवाज़ दबाने के लिए, उनको प्रेशराइज़ करने के लिए ओछे हथकंडे अपनाए गए। तो सूरत हाल कशीदा है। ये मामला जो पाकिस्तानी सियासत है इसको इस तरह से नहीं होना चाहिए था कि जो मामला थे कमीशन के, मनी लॉन्ड्रिंग के, करप्शन के, उन्हीं तक महदूद रहना चाहिए था, ना कि ख़वातीन की इज़्ज़त और आबरू के साथ ख़वातीन को मलाइन किया जाए, ख़वातीन पर बातें कसी जाएँ, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाए जाएँ, उनको झूठा और मक्कार कहा जाए। ये मामला सियासतदानों तक ही रहना चाहिए था। रुखसान मीर को दीजिए उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम से इजाज़त। जो अहम खबरें होंगी आपकी खिदमत में ज़रूर लेकर आएंगे, वीडियोज़ भी लेकर आएंगे। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह हाफ़िज़।